क्या आपने कभी सोचा है कि आंसू के कतरे में क्या आपने कभी सोचा है कि आंसू के कतरे में खालिक की कौन सी गहरी निशानियां पोशीदा हैं? आइए, आज हम आंसू की पैदाइश में अल्लाह के हसीन कमालात और उसकी कुदरत की अक्कासी तलाश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की निशानियों के इस नए सफ़र में आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर गौर करेंगे जो हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, मगर हम शायद ही कभी इसकी गहराइयों में उतरते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आंसुओं की। ये आंसू जो कभी खुशी में हमारी आंखों से छलकते हैं, कभी गम में हमारे गालों पर बहते हैं और कभी दर्द की शिद्दत में खामोशी से टपकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि ये आंसू सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हिकमत और कुदरत का एक समुंदर है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेमिसाल तख्लीक का एक ऐसा शाहकार है जो हमारी आंखों की हिफाजत से लेकर हमारे जज्बाती इजहार तक हर पहलू में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। आज हम आंसुओं की पैदाइश के पीछे छिपी अल्लाह की निशानियों को तलाश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये बाज़ाहिर सादा सा मावा खालिक कायनात की अजमत का एक जीता जागता सबूत है। आइए सबसे पहले आंसुओं की पैदाइश के मैकेनिज्म पर गौर करते हैं। हमारी आंखों के ऊपर भौहों के नीचे एक छोटा सा गुदूद होता है जिसे लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। ये गुदूद आंसू पैदा करने का जिम्मेदार है, लेकिन ये कैसे जानता है कि कब और कितना पानी बनाना है? और सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि आंसुओं की एक खास तरकीब होती है जिसमें पानी, नमकियात, चिकनाई, ऑयल, बलगम, म्यूकस, एंटीबॉडीज और एक खास एंजाइम जिसे लाइसोजाइम कहते हैं शामिल होते हैं। ये तमाम अज्जा एक खास तनासुब में मिलकर एक ऐसा सयाल बनाते हैं जो हमारी आंखों के लिए मुकम्मल हिफाजती और ग़िज़ाई निज़ाम का काम करता है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये गुदूद बिल्कुल सही जगह पर हैं और इसमें वो तमाम अज्जा मौजूद हैं जो आंख की हिफाजत के लिए ज़रूरी हैं? कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सब महज इत्तेफाक है या फितरत के कवानीन का नतीजा है, लेकिन क्या फितरत के कवानीन खुद से इतनी पेचीदा मशीनरी बना सकते हैं? कवानीन तो सिर्फ ये बयान करते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं, वो उन्हें बनाते नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी गाड़ी के इंजन की वर्किंग को बयान कर दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कवानीन खुद ही गाड़ी बना सकते हैं। नहीं, इसके पीछे एक ज़हीन खालिक का हाथ है, एक ऐसा डिजाइनर है जिसने हर चीज को बेहतरीन अंदाज में तख्लीक किया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खलक़हू, अस-सजदा 7, यानी जिसने हर चीज को बेहतरीन बनाया, जिसे उसने पैदा किया। अब हम आंसुओं के मुख्तलिफ आफाल पर नजर डालते हैं। आंसू सिर्फ रोने के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारी आंखों के लिए एक मुकम्मल हिफाजती निज़ाम है। सबसे पहले ये हमारी आंखों को नम रखते हैं और उन्हें खुश्क होने से बचाते हैं। अब हम आंसुओं के मुख्तलिफ अफ़ाल पर नजर डालते हैं। आंसू सिर्फ रोने के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारी आंखों के लिए एक मुकम्मल हिफाजती निज़ाम है। सबसे पहले ये हमारी आंखों को नम रखते हैं और उन्हें खुश्क होने से बचाते हैं। अगर हमारी आंखें खुश्क हो जाएं, तो हम देख नहीं पाएंगे और शदीद तकलीफ महसूस करेंगे। दूसरा, आंसू आंखों की सतह को साफ करते हैं। जब कोई धूल का जर्रा या कोई और बैरूनी चीज हमारी आंख में चली जाती है, तो आंसू की एक इजाफी मिकदार पैदा होती है जो इस जर्रे को बाहर निकालती है, ले जाती है। ये एक कुदरती वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है। तीसरा, आंसू हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। इनमें मौजूद लाइसोजाइम एक ताकतवर एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो आंखों में दाखिल होने वाले जरासीम को हलाक करता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज भी बीमारियों के खिलाफ लड़ती हैं। चौथा, आंसू हमारी आंख के कॉर्निया कुरानिया को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा फराहम करते हैं, क्योंकि कॉर्निया में खून की नालियां नहीं होती। एक ही मादा इतने मुख्तलिफ और अहम काम कैसे सरअंजाम दे सकता है? क्या ये बगैर किसी डिजाइनर के मुमकिन है? क्या ये सब खुद ब खुद हो गया क्या? कवानीन फितरत ने खुद को बनाया और फिर खुद ही ये पेचीदा निज़ाम तरतीब दिया। कवानीन तो सिर्फ बयान करते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं, वो उन्हें बनाते नहीं। ये सब एक अजीमुशान मंसूबाबंदी का हिस्सा है जो सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का मजहर है। आइए अब आंसुओं के एक और मुनफरिद पहलू पर गौर करते हैं, जज्बाती आंसू। जानवरों की आंखों में भी नमी होती है और वो भी कभी कभार दर्द में आंसू बहाते हैं,
لیکن صرف انسان ہی ہیں جو غم، خوشی یا درد میں جذباتی آنسو بہاتے ہیں۔ یہ آنسو ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں اور ہمارے اندرونی جذبات کا اظہار ہوتے ہیں۔ جب ہم بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں یا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا لمبک سسٹم جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، کچھ ہارمونز جیسے کورٹیسول اور پرولیکٹن کو خارج کرتا ہے، جو آنسوؤں کی پیداوار کو بڑھا دیتے ہیں۔ سائنٹسٹس کا ماننا ہے کہ جذباتی آنسو ہمیں ذہنی تناؤ سے نجات دلاتے ہیں اور ہمارے جسم سے زہریلے مادے خارج کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ہمارے اندرونی دباؤ کو کم کرنے کا قدرتی طریقہ ہے۔ کیا یہ محض کیمیائی رد عمل ہیں یا ان میں ہمارے رب کی طرف سے ایک خاص حکمت اور رحمت پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساسات اور جذبات سے نوازا ہے اور آنسو ان احساسات کے اظہار کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم میں آنسو بہاتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر فرمایا، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنسو رحمت اور انسانیت کی نشانی ہے۔ آخر میں آنسو کے اخراج کے نظام پر غور کرتے ہیں۔ جس طرح آنسو بنتے ہیں اسی طرح ان کے نکلنے کا بھی ایک بہترین نظام ہے۔ ہماری آنکھوں کے اندرونی کونے میں 2 چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جنہیں پنکٹا کہتے ہیں۔ یہ سوراخ آنسو کو ایک چھوٹی سی نالی میں جمع کرتے ہیں جسے لیکریمل سیک کہتے ہیں۔ وہاں سے آنسو ایک اور نالی کے ذریعے جسے ناسو لیکریمل ڈکٹ کہتے ہیں ہماری ناک میں چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو ہماری ناک بہنے لگتی ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو ہماری آنکھیں مسلسل پانی سے بھری رہتیں اور ہمیں دیکھنے میں شدید دشواری ہوتی۔ یہ کتنا مکمل اور بے عیب انتظام ہے! کیا یہ اتفاقی ہے کہ آنسوؤں کی پیدائش، ان کے افعال اور پھر ان کے اخراج کا یہ پورا نظام اتنی بہترین ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ یہ سب ایک ایسی تخلیق ہے جو ہر لمحہ اپنے خالق کی عظمت کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ نظام جو خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا بلکہ ایک عظیم الشان ڈیزائنر کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بغیر کسی شعور اور ارادے کے محض اتفاق سے وجود میں آ گیا، وہ در حقیقت ایک ناممکن بات پر یقین رکھتا ہے۔ کیا ایک گھڑی خود بخود بن سکتی ہے یا ایک پیچیدہ کمپیوٹر خود سے وجود میں آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ انسانی جسم جس کی پیچیدگی کسی بھی کمپیوٹر یا گھڑی سے کہیں زیادہ ہے، یہ کیسے بغیر کسی خالق کے بن سکتا ہے؟ فطرت کے قانون صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ انہیں بناتے نہیں۔ یہ قانون خود کس نے بنائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، جو ہر چیز کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ عزیز ناظرین، آنسوں کا ہر قطرہ اللہ کی بے مثال قدرت اور حکمت کا گواہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے جسم کا ہر حصہ، ہمارے وجود کا ہر پہلو ایک عظیم الشان منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمیں شکر گزاری سکھاتا ہے اور اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کرتا ہے۔ جب اگلی بار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے، تو ایک لمحے کے لیے رک کر اس معجزے پر غور کیجیے گا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے جو آپ کے اندر موجود ہے اور آپ کو اپنے رب کی طرف بلا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کی مخلوقات میں اس کے کرشماتی نشانات کو مزید دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔